बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहर में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र रास्तों की बंदिश का ये मामला है। मोटरवे M2 बाबू साबू से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी कंटेनर्स लगाकर ताहाल बंद रखी गई है। ताहम रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बत्ती चौक से रिंग रोड जाने वाले रास्ते पर ताहाल कंटेनर्स मौजूद हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिंग रोड पर। पिछले 2 रोज़ से लाहौर की ये सूरत हाल देखने को मिल रही थी कि मुमकिन इंफराद के पेश नज़र जो है वो मोटरवे समेत GT रोड, ठोकर न्याज पेक और सकिया पुल से पर जो है वो नाकाबंदी की गई थी। कंटेनर्स लगाए गए थे और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो है वो रास्ते खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोटरवे M2 बाबू साबू से फिल वक्त बंद है, जबकि मोटरवे लाहौर सियालकोट भी मुकम्मल तौर पर हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। बात कर ली जाए अगर रिंग रोड की, तो रिंग रोड पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और ट्रैफिक का निज़ाम रवां दवा है और शहरी जो है वो अब रिंग रोड के ऊपर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि बत्ती चौक से रिंग रोड पर चढ़ने वाले रास्ते पर ताहाल अभी भी कंटेनर्स मौजूद हैं और जो बत्ती चौक, रावी रोड, शाहदरा और गिरदो नवा के जो रिहायशी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि रिंग रोड को खोल दिया गया है लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पे जो कंटेनर्स को नहीं हटाया गया। ताहम मैं आपको बताऊं कि 2 रोज़ से जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आमदोरफ्त जो है वो शहर की बुरे तरीके से मुतासिर हो रही थी। लाखों के तादाद में शहरी रोज़ाना के बुनियाद पर लाहौर में दाखिल होते हैं और यहाँ से खारिज होते हैं। एक पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पर जो तिजारत है या तालीम है उसकी गर्ज से भी सैकड़ों शहरी और हज़ारों शहरी जो है वो यहाँ पर आते जाते हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। GT रोड जो है वो फिल वक्त सफ़र करने के लिए खोल दी गई है और आपको बताऊं कि शाहदरा पर जो नाकाबंदी की गई थी उसको भी हटा दिया गया है। इसी तरह आप अगर आज़ादी चौक फ्लाईओवर से बात कर ली जाती है तो वहाँ पे भी बैरियर्स और पुलिस की नाकाबंदी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है और रिंग रोड जो है वो मुकम्मल तौर पे रवां दवा है, जबकि कुछ मखसूस ऐसी अभी भी शाहराहें हैं जहाँ पे कंटेनर्स मौजूद है और शहरियों को वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिशियली रिंग रोड तो खोल दी गई है, जबकि बाबू साहब इंटरचेंज को मोटरवेज के लिए बंद रखा गया है और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी मुकम्मल तौर पे बंद है। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। स्मोग में कमी, शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड किया गया है। कैंट के इलाके का AQI 174 रहा, जबकि गुलबर्ग के इलाके में आलूदगी की शरह 172 रिकॉर्ड की गई है। शहर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब 65%, कम अज़ कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो आपको बता रहे हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। स्मोग में कमी आई है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड किया गया है। कैंट के इलाके का AQI 174 रहा, जबकि गुलबर्ग के इलाके में आलूदगी की शरह 172 रिकॉर्ड की गई है। शहर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है और हवा में नमी का तनासुब 65%, कम अज़ कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये शहर में स्मोग में कमी हुई है और औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड किया गया है आज का। कैंट के इलाके का AQI 174 रहा, जबकि गुलबर्ग के इलाके में आलूदगी की शरह 172 रिकॉर्ड की गई है। शहर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब 65% और कम अज़ कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान भी है। और आपको बता रहे हैं कैंट के इलाके का AQI 174 रहा, जबकि गुलबर्ग के इलाके में आलूदगी की शरह 172 रिकॉर्ड की गई है। शहर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब 65%, कम अज़ कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। अली, बताइएगा। दर्जा हरारत 22 डिग्री है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है, फ़िज़ाई आलूदगी तो बात की जो 163 है, मजमूई तौर पे पोलो ग्राउंड कैंट का 174 है, गुलबर्ग के इलाके में 172 है। गाजी रोड इंटरचेंज के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 165, मरातब अली रोड गुलबर्ग 2 के अंदर 166, शिमला पहाड़ी के इलाके में 188, माल रोड के करीब 170, पंजाब असेंबली के राउंड अबाउट जो है 170 से 75 के दरमियान, जबकि DHA के इलाके में स्मोक 163 है। सगिए के करीब कहा जा रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसमें इजाफा है, 200 से ज़ायद है, क्योंकि उस एरिया में जितने भी कारखाने काम कर रहे हैं वो आज भी रात काम कर रहे थे।
जिनको ताहाल बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स उस एरिया के अंदर रिंग रोड के अतराफ की आबादियों के अंदर भी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो शुमाल से जनूब की जानिब हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से जो सा हवा चलने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन अगर मशरिक से मगरिब की जानिब चलेंगे उस सूरत के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा दिखाई देगा। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद अवान की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का ये इजलास हुआ है। 6 अरब 45 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर और आपाशी चैनल्स की कॉन्ट्रैक्ट लाइट के लिए 3 अरब 99 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लाइनिंग से पानी की तरसील और नकलो हमल को बेहतर बनाया जाएगा। गुजरात में सर्विस फ्लाई ओवर की तामीर के लिए 2 अरब 46 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद अवान की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है और 6 अरब 45 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। आपाशी चैनल्स की कॉन्ट्रैक्ट लाइट के लिए 3 अरब 99 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लाइनिंग से पानी की तरसील और नकलो हमल को बेहतर बनाया जाएगा। गुजरात में सर्विस फ्लाई ओवर की तामीर के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इजलास हुआ है चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद अवान की ज़ेर सदारत और 6 अरब 45 करोड़ रुपए के फंड्स भी मंजूर किए गए हैं। आपाशी चैनल्स के कॉन्ट्रैक्ट लाइनिंग के लिए 3 अरब 99 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लाइनिंग से पानी की तरसील और नकलो हमल को बेहतर बनाया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रवा माली साल के 5 माह गुजर गए मगर वासा बजट में शामिल मंसूबों पर काम न कर सकी। रवा माली साल में शामिल होने वाले 80% मंसूबे अधूरे हैं। बजट मंजूर हुए 6 माह गुजर गए मगर वासा हुकाम खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। वासा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद का प्लान मुश्किलात का शिकार है। महकमा खजाना ने रवा माली साल में मंजूर शुदा स्कीमों के पैसे भी जारी नहीं किए हैं। मजीद जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन बताइएगा। ये रवा माली साल के 5 माह जबकि पंजाब हुकूमत का बजट मंजूर हुए 6 माह गुजर चुके हैं मगर बजट में शामिल जो वासा के मंसूबा जात हैं उन पर अभी तक अमल दरामद शुरू नहीं हो सका। रवा माली साल में बजट में शामिल होने वाले 80% मंसूबा जात अभी तक शुरू होने के मुंतजिर है। वासा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद का प्लान मुश्किल में पड़ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि महकमा खजाना ने ताहाल रवा माली साल में मंजूर शुदा स्कीमों के फंड्स जारी नहीं किए। पंजाब हुकूमत की फंडिंग से 10 अरब 46 करोड़ 57 लाख 82 हज़ार रुपए के मंसूबा जात का तखमीना लगाया गया था। पंजाब हुकूमत ने बजट में सीवरेज और वाटर सप्लाई के कई मंसूबा जात शामिल किए, लेकिन महकमा खजाना पंजाब ने रवा साल वासा को किसी भी मेगा तरक्याती स्कीम के पैसे जारी नहीं किए। यही वजह है कि शहर में सीवरेज सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका, जिसमें शौक चौक से शौकत खानम चौक तक सीवरेज लाइन जो कि 6 मुकामात से टूट चुकी है। 3 अरब रुपए से नया सीवरेज सिस्टम बिछाने का मंसूबा था। अभी तक वासा इंतजामिया हुकूमत की फंडिंग की मुंतजिर है। इसी तरह निश्तर कॉलोनी से हटियारा ड्रेन तक सीवरेज सिस्टम जबू हाली का शिकार है, जिसके लिए 1 ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। तहरीक इंसाफ शिद्दत पसंद जमात है, इस पर फौरी पाबंदी आयद की जाए करारदाद का मुतालबा है। ये ऐवान तहरीक इंसाफ की जानिब से फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमले की मजम्मत करता है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई। करारदाद मुस्लिम लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जो है वो जमा करवाई गई है। करारदाद के मतन में पेश किया गया है कि ये ऐवान तहरीक इंसाफ की जानिब से फेडरेशन पर छत्तों के साथ हमला करने की शदीद मजम्मत करता है। एक सूबे का चीफ एग्जेक्टिव और साबिक खातून अव्वल फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमला आवर हो रहे हैं। एक मखसूस टोले ने सोची समझी साजिश के तहत आवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचाया है। तहरीक इंसाफ के एक दिन के एहतजाज के बाइस पाकिस्तान को 190 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि तहरीक इंसाफ एक शिद्दत पसंद जमात है, इस पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ और DC लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CEO हेल्थ की पोलियो मुहिम से मुतल्लिक सरगर्मियों पर ब्रीफिंग।
آپ کو بتائیں کہ لاہور میں 27 انوائرمنٹل نمونہ جات تھے جو کہ 6 مختلف سائٹ سے لیے گئے تھے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ رواں سال ماہ سپٹمبر اور اکتوبر میں پولیو مہم میں نمایاں بہتری آئی، کوئی بچہ پولیو کے قطرے پیے بغیر نہ رہے۔ تو اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ اور ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ سی ای او ہیلتھ کی پولیو مہم سے متعلق سرگرمیوں میں بریفنگ دی گئی ہے۔ پنجاب تیاجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی لاہور کا اضافی چارج ایجوکیشن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عاطف انور چودھری کو سونپ دیا گیا۔ محکمہ انڈسٹری اینڈ کامرس انویسٹمنٹ نے قائم مقام وائس چانسلر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، پنجاب تیاجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی لاہور کا جو ہے اضافی چارج ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر عاطف انور چودھری کو اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ محکمہ انڈسٹری اینڈ کامرس انویسٹمنٹ نے قائم مقام وائس چانسلر کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈاکٹر رؤف اعظم سابق وائس چانسلر تیاجن یونیورسٹی نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ان کی تقرری کے بعد جو ہے وہ تیاجن یونیورسٹی کی سیٹ تاحال خالی تھی۔ ڈاکٹر عاطف انور چودھری کو 3 ماہ کے لیے وائس چانسلر کا جو ہے اضافی چارج سونپا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے سجاد، بہت شکریہ۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام کھیلتا پنجاب ڈویژنل سطح کے مقابلوں کے افتتاحی تقریب کمشنر لاہور زید بن مقصود نے لاہور ڈویژن سطح پر کھیلتا پنجاب گیمز کا افتتاح کیا۔ پنجاب کے تمام ڈویژنز میں مقابلے 4 دسمبر تک جاری رہیں گے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ صوبے بھر سے 1,20,000 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اسامہ سے۔ اسامہ بتائیے گا۔ بالکل، اسپورٹ بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام کھیلتا پنجاب کے ڈویژن سطح کے مقابلوں کی افتتاحی تقریب آج اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئی ہے۔ پنجاب کے تمام ڈویژن میں سے 25 نومبر سے 4 دسمبر تک ڈویژن سطح کے مقابلے ہوں گے۔ کمشنر مقصود نے لاہور ڈویژن کی سطح پر کھیلتا پنجاب گیمز کا افتتاح کیا۔ ڈی جی اسپورٹ پنجاب خضر افضال چودھری اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود اور ڈی جی اسپورٹ پنجاب نے خضر افضال چودھری نے ڈویژن سطح کے مقابلوں کی کافی کی رونمائی کی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود اور ڈی جی اسپورٹ پنجاب خضر افضال چودھری نے بیڈمنٹن کھیل کر میچ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کمشنر لاہور نے کہا کھیلتا پنجاب گیمز 2024 کا عزیزی سطح کے مقابلے کامیابی سے منعقد ہو چکے ہیں۔ 25 نومبر سے پورے پنجاب کے تمام ڈویژن میں آج ڈویژن سطح کے مقابلے شروع ہوں گے۔ کھیلتا پنجاب گیمز کی ڈویژن سطح کے مقابلوں کی 1,20,000 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ڈی جی اسپورٹ نے اس موقع پر کہا کہ ڈویژن سطح پر چاروں اضلاع کے جو بہترین ونر اور ٹیمیں کھلاڑی ہیں وہ آمنے سامنے ہوگی۔ ڈی جی اسپورٹ پنجاب پرویز خضر افضال چودھری نے اور ان کی ٹیم نے کھیلتا پنجاب گیمز کے لیے بہترین انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ۔ ایک صوبے کے وسائل کو احتجاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بلوائیوں کو لا کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے آپ کو بتائیں کہ نفرت انگیز تقریر سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، پی ٹی آئی والے ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں سوائے افراتفری کے کہاں لکھا ہے ایک صوبہ؟ از اٹ قرون وسطیٰ کا دور ہے؟ کیا محمود غزنوی کا حملہ ہے؟ کیا اسلام آباد سومناتھ مندر ہے؟ کیا ہے یہ؟ بار بار وہاں سے لشکر اٹھاتے ہو، لشکر کشی کر دیتے ہو۔ صرف اور صرف اس ملک میں انارکی چاہیے، گرفتاری، قید، رہائی، عدالت، ضمانت۔ بالکل میں نہیں مانتا یہ بات، بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ ایک دن جس کی حرمت مجھے بہت بڑی، مجھے اس دن کی سینکٹیٹی، اس دن کی حرمت میرے لیے ایک پیراماؤنٹ امپورٹنس رکھتی ہے۔ وہ 14 اگست کا دن ہے، میری آزادی کا دن ہے۔ میں سیلیبریٹ کرتا ہوں، میں کمپیریٹیو کرتا ہوں باقی دنیا کے ساتھ کہ میری آزادی اور مجھے جو یہ اب ملتا ہے، اس دن میں اپنے ہر قسم کے اختلافات، لسانی، گروہی، سیاسی، مذہبی، عقیدے کی بنیاد پر کچھ بھی ہو میرا، میں صرف ایک چیز اس دن فورج کرتا ہوں اور وہ یونٹی ہے۔ اس دن میں انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کرتا ہوں، اور اگر کوئی ایک شخص پوری کسی دنیا کے اندر مجھے ایک ایگزامپل دے دے، میں آپ سب تاریخ کے طالب علم ہیں، سیاست کے طالب علم ہیں، آپ حقائق کو لوگوں تک لے کر جاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ بٹھایا ہے کہ آپ آگاہی دیتے ہیں لوگوں کو۔ اس سے بڑا اور کوئی نوبل کاز ہو نہیں سکتا۔ when somebody
امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں خواتین کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ امریکہ پاکستان میں خواتین کی ترقی کے لیے مختلف پروگرامز کر رہا ہے۔ جنس کی بنیاد پر تشدد کے خلاف جدوجہد کا عزم قومی اکنامکس یونیورسٹی میں 16 روزہ آگاہی مہم شروع۔ آگاہی مہم وومن ڈیولپمنٹ سینٹر اور یونیسیف کے اشتراک سے شروع کی گئی۔ افتتاحی تقریب میں امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز، وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی اور دیگر کی شرکت۔ طالبات نے جنس کی بنیاد پر تشدد کے خلاف آگاہی کے لیے مختصر کھیل بھی پیش کیا۔ امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں خواتین کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ امریکہ پاکستان میں خواتین کی ترقی کے لیے مختلف پروگرامز کر رہا ہے۔ The States government remains steadfast in its commitment to combating gender-based violence and to supporting survivors, including through partnerships here in Pakistan. For example, we have invested significantly in efforts to enhance the capacity of police across the country, including here in Punjab, to serve their local citizens. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی نے خطاب میں کہا کہ ہوم اکنامکس یونیورسٹی طالبات کی صلاحیتوں کی نشوونما پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ طالبات کو پیشہ ورانہ شعبوں کی مہارتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ یہ سارا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اس سے سیکھنا، اس سے رزلٹ لے کر جانا آپ کا کام ہے۔ ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ کر سکیں، لیکن اس ٹریننگ سے بیسٹ جو فائدہ لے سکتا ہے وہ صرف آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ تقریب سے سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ سلمان علی، ڈاکٹر رانا ملک، سینئر صحافی سلمان غنی، سلمان عابد اور دیگر نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ UT لاہور کے زیر اہتمام سیوک ایجوکیشن کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سیمینار کا مقصد طلباء میں ذمہ دار شہریوں کی تشکیل میں شہری اقدار کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ طلباء کو اخلاقیات سکھائیں اور ان کی تربیت کریں۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، UET لاہور کے زیر اہتمام سیوک ایجوکیشن کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سیمینار کا مقصد طلباء میں ذمہ دار شہریوں کی تشکیل میں شہری اقدار کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا تھا کہ اساتذہ طلباء کو اخلاقیات سکھائیں اور ان کی تربیت کریں۔ UET لاہور کے زیر اہتمام سیوک ایجوکیشن کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سیمینار کا مقصد طلباء میں ذمہ دار شہریوں کی تشکیل میں شہری اقتدار کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا تھا کہ اساتذہ طلباء کو اخلاقیات سکھائیں اور ان کی تربیت کریں۔ مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے زیر اہتمام سیوک ایجوکیشن کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا انعقاد کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی، GHEC اور سینٹر فار پیس اینڈ سیکولر اسٹڈیز کے اشتراک سے ہوا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سیمینار کا مقصد جامعہ کے طلباء میں ذمہ دار شہریوں کی تشکیل میں شہری اقدار کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ سیمینار میں IIT یونیورسٹی سے ڈاکٹر یعقوب خان بنگش بطور مہمان مقرر شریک ہوئے۔ ڈاکٹر یعقوب نے جامعات میں شہری تعلیم کی اہمیت کو روشنی ڈالی۔ سماجی ذمہ داری، رواداری اور امن کے فروغ میں سیوک ایجوکیشن کا اہم کردار ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر یعقوب کا۔ PHEC سے ڈاکٹر آصف منی، ڈائریکٹر CPSC دیبا سعید، تعلیمی اور انتظامی شعبہ جات کے سربراہان سمیت طلباء کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شاہد منیر کا مزید کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیمی ادارے محض دیکھنے کی جگہ نہیں، یہاں کے آلات کی پرورش اور مستقبل کے رہنما تشکیل پاتے ہیں۔ معاشرے میں امن و امان اور پرامن زندگی کے لیے صبر و تحمل کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن کے نااہل کرنے کے اعتبار کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ الیکشن کمیشن کے نااہل کرنے کے اختیار کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس رسال حسن سید نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 کی شیک 4 آئین سے متضاد ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس عدالتی اختیار نہیں ہے، اس لیے کسی کو نااہل نہیں کر سکتا۔ درخواست گزار کے وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ الیکشن کمیشن عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن براہ راست کسی کو نااہل قرار نہ دے، لہذا عدالت درخواست کو منظور کرے۔ عدالت نے درخواست پر فل بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔
26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी नज़ीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम आईन पाकिस्तान के दिबाचा और इसमें तय करदा आज़ाद अदलिया के असूल के खिलाफ है। वकील ने नुक्ता उठाया कि सनयार्टी का असूल नजरअंदाज करके अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जज या बेंच को केस की समाअत से रोकना अदलिया की आज़ादी में रुकावट है। जुडिशल कमीशन में अरकान असम्बली और वज़रा की शमूलियत अदलिया की खुद मुख्तारी पर वार है। हाई कोर्ट के जजेस की मॉनिटरिंग और हदायत जारी करना अदलिया की खुद मुख्तारी में रुकावट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत में तोसी करना भी आइन के दिबाचा के मुनाफी है। लिहाजा अदालत 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दे। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने करार दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत केस की मालूमात फराम करने की हिदायत की थी। आपने एक भी दस्तावेज मुंसलिक नहीं की। ये तरीकाकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दें। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत नहीं हो सकती। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। PNI लिस्ट के तहत शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। PNI लिस्ट के तहत शहरियों को बैरून मुल्क सफर से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने शहरी मुनीर अहमद की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PNI लिस्ट का कानूनी वजूद नहीं है। बैरून मुल्क सफर से रोकने के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और ECL में नाम डाले जा सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि PNI लिस्ट स्मगलर्स के लिए बनाई गई थी। हुकूमत की जानब से सियासी बुनियादों पर इस लिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा अदालत PNI लिस्ट में शहरियों के नाम डालने के इकदाम को कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।